بسم أبن والدن منفس قدسن حد أملاخ أمين أمان بأمان فقرات حواتين حتين جابر أب أبونا جابر والد تسفانا جابر منفس قدس قداسينا سلزخونا نمسكنو قدامي نباب كاب مصحافة أستير كاب معرف 4 كاب فقدي 10 صلوت أستير نقست أستير أزيو عمي قواهي سلزقات أما نبي እግዚአብሔር ክትምህለል ጀመረት እትናይ ክብሪ ልብሳን ኩሉ ስልማታን አውጽያ ደርቤቶ ኣብ ክንዳው ክዳን ሓዘንን ጓህን ተኸድነት ኣብ ክንት ጥዑም ዝመዓዙ ሽቶ ኣብ ርእሳ ሓመኹሽትን ዒባን ገበረት ነቲ ክብሪ ዝህባ ዝነበረ ጽባቂኣ ንኸተዋርድ እትኽእሎ ዘበለ ኩሉ ገበረት ነቲ ኩሉ ግዜ እትከናኸኖ ዝነበረት ዘው ዝብል ጸጉራ ከይተመሸጠ تعاقليلو جب النابلة كم زرع جبرته نبي جابر أملاك إسرائيل كا أمريرا صليت أو جابر أملاكين نجوسين أملاك نسخابين خايخة أنا بيني إيه بيجكها حدا قاخر رداني زخيل يلبون أمه رداني أنا نهيوتي أو حدا جا خدقة مديوا الله أو قويتاي أنا خاب جيزهز أنت جميرة خمز ذكرو نسرائيل حزبها كاب كل حزبي عالم كمي جيركا خمز حرقا يومن نبوتاتنا دما خابت انتي نزل عالم رستخا كخونو خمي جيركا خمز زفلخا يومن ولديم هيرومني يوم نتزهب كايو ناي تسفاقال كا كل جزي مسحلخا يو إخا نحنا قنا بدلناكا ناما لغتم سلل سجدنا اللهم دما نابيد صلاتنا احليف كهاب كانا وقويتا مقطعتها خنقبلسي يقبعنا ايو انت خونه صلاتنا نحنا بارايو خوينا بمتراف تراي ايتحقوسون غناون بسم امالختم محيلوم الو هو نانا نزوم ناخان نمسجن حزبخا كصنوتنا تراي زي كونس نحقخان نتخبرخان اتقلصلو بيت مقدس كان مسوي خان نزل عالم كعنو محيلوم الو مساتهم كل علم كنتو نزخونو تاوتات كمسجنن نزل عالم دما مواتي نزخونه نغوس بفرحات كغزان يوم زدليو زلو او قويتا زما مالخ زياتهم كنتو يوم حيل خاناتاتهم حليفكا ايتحبهم وي صلاتنا بودقتنا خسحقو عدل ايتحبهم وقادا نتخفو حقناهم نبغزا رؤسهم ملسو نتينا أنا نمتفاء مجمرتا زحلنا سباي دما قصعيو مسكي حقورو وقويتا ذكرنا أبجيزة سببانا نعارد أنا نعيون أملاك كلهم أمالختن قويتا نقستات مدرن إخا أمو تبعات هابني أبكيد متيجة كان عم بساز غنى أرتيكسوس زارب مساعتقو زي منك آلات هابني أنصر طلعنا حمان من تخخون نعون سعبتون من تخطفهم لبو لوته وقويتا أنا خاف كله نبيني إيه بجاكها زعق أولو حدا قواي باللين رداني نعا أدحنني كاب مزمور 138 صلوت مسغانا وغزابير بمول اللبي يمسكنك اللهو أبكيد من ملاختخا مزمور مسغانا زمرلك اللهو قال كان سم كان عبي كم زخونه أريخاي خامو نقدس مقدس كعبي لخ سجد اسم كون سلم حرت كان حقهان إليه 5 جنو إيه مستوعكو خاملس كالي بحيلخا أبرتعخاني وغزابير كلهم نقستات مدري نتسحاب كاية تسفا سميعهم 5 جنو خا إيوم بزعبا قبرتات كان بزعبا تعبي كبرخان كزمرو إيوم غزابير لعلوكو أنتغوني نتحوتي حاليلو نعبوي جنا كابرحوق يلليو بماكل مكرا أكو أنت قدكو نسخات حلواني نخرات صلاتي تقاومو بحيلخا تدحنني وغزابير نتسفاتات كاخت فصم لي إخا محرت كون نزل عالم إيو نفطركا أي تحدقو نايلم وانجيل كاوانجيل ماتيوس كا معرف شوعاتي كافقدي شوعاتي لمنو دلايو كحكحو لمنو خوهابكم إيو دلايو خترخبو إيخم معصو خحكحو كرحاولكم إيو كمي
ዝለመነ ኩሉ ይቕበል ዝደለየ ይረክብ ማዕጾ ዝኹሓኩሐ ድማ ይረሓወሉ እዩ እንተዋይ ሰብ እዩ ካባኻትኩም ወዱ እንጌራ እንተለመኖ ኣም እምኒ ዝህቦ ወይ ከዓ ዓሳ እንተለመኖ ተመን ዝህቦ በርከስ ንስኻትኩም እኳ ክፉኣት ከለኹም ንደቅኹም ሰናይ ህያብ መሃብ ካብ ፈለጥኩም እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ግዳ ንዝለመንዎ ክንደይ ኣብዚሑ ሰናይ ዘይህቦም እምበኣር ሕግን ነቢያትን እዚ እዩ እሞ ከምቲ ሰባት ክገብሩልኩም እትደልይዎ ኩሉ ንስኻትኩም እውን ከምኡ ግበሩሎም እዚ ብስራት ሰላም ጎይታና እዩ ብሓቂ ፍቁራት ኣሕዋቴን ሓቴን ወንጌል ሎሚ ብሕፅር ዝበለ ኩሉ ትዘድልየና ይነግረና ልባትና ጌርና ከፊትና እንተዳ ሰማዕናዮ በናይ ክጅምር ደሊ ሕግን ነቢያትን እዚ እዩ ሕግን ነቢያትን ብምሉእ ጽማቕ እዩ ሕግን ነቢያትን ይትብሉ ኪዳን ብምሉእ ነዚ ብምሉእ እዚኣ ኢሉ ብሓንቲ ዝኾነ ሰብ ገፋፍዓሳ ሓረስታይ ሃይማኖቱ ከማን ብዘየገድስ ክርድኦ ዝኽእል ይነግረና ንስኹ እንታይ እዩ ሕግን ነቢያትን ጠቓሊሉ ዘሎ ከምቲ ሰባት ክገብሩልኩም እትደልይዎ ኩሉ ንስኻትኩም ከምኡ ግበሩሎም ጽቡቕ ዶ ክገብሩልና እንደሊ ፍቁራት ኣሕዋቴን ሓቴን ሰናይ ዶ ክገብሩልና እንደሊ ፍትሒ ዶ ክገብሩልና እንደሊ ሰላም ዶ ክብሉና እንደሊ ከምኡ ንግበረሎም እቲ ንዓና ክወርደና ዘይንደልዮ ኸ ንዖም ክወርዶም ኣይንድለ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ብሉይ ኪዳን እዚኣ እታ ወርቃዊ ሕጊ ዝብልዋ እያ ነቲ ንርእስና ሰባት ክፉእ ክገብሩና ዘይንደልዮ ንዖም ክፉእ ኣይንግበሮም እያ ነይራ ጎይታና ግን ኣብቲ ጽቡቕ የምጻእ ከምቲ ጽቡቕ ከማን ክገብሩልኩም እትደልይዎ ከምኡ ግበሩሎም ንኣሕዋትኩም ንሓትኩም ነዞም 8 ቢልዮን ደቂ ሓደ ተፈቃሪ እግዚኣብሔር ኣቦ ዘለዉ ፍቁራት ኣሕዋቴን ሓቴን ኣቦና ፍራንቸስኮ ንዝሪኦም ኩላትና ኣሕዋትና ሓትን ኢሎም ጽሒፎምልና ኩላትና ደቂ ሓደ ተፈቃሪ ኣቦ ከመይ ኣብዛ ወንጌል እዚኣ እውን ኣብዛ ሕጂ ዘንበብናዮ ብስራት ሰላም ንብሎ ዘለና ወንጌል ምዑዝ ድሃይ እንታይ ይብለና ኣቦኹም ይብለና ንስኹምሲ ካባኻትኩም ይብለና እንተዋይ ሰብ እዩ ካባኻትኩም ወዱ እንጌራ እንተለመኖ ወዱ ወይ ከዓ ጓሉ እንጌራ እንተለመነቶ ተመን ዝህቦ ወይ ተመን ዝህባ በርከስ ንስኻትኩም እኳ ክፉኣት ክንስኹም ይብል ካልኣይ እውን ይውስኸሉ ካባኻትኩም ንደቁ ሰናይ መሃብ ዘይፈልጥ መን ኣሎ ምስቲ ኩሉ ዘለና ክፍኣትን ሓጢኣትን ድኽመትን ፍቁራት ኣሕዋቴን ሓቴን ንደቅና ወትሩ ጽቡቕ ኢና ንህብ እዚ ኣምላኽ ኣቦና ንብሎ ዘለና ፈቃር እግዚኣብሔር ኣቦና እግዚኣብሔር ወልድ ተስፋና እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ቀዳሲና ንብሎ ዘለና ከዓ ካባና ንላዕሊ እዩ ዘፍቅር ስለዚ ድልየናስ ኩሉ ኣቐዲሙን ይፈልጥ ከምዚ ንሕና ናይ ደቅና ድላይ ንፈልጦ ኣቐዲሙን ይበና ከይሓተትናዮን ፍቁራት ኣሕዋቴን ሓቴን እንታይ ዳ እዩ ዝሕተት ዘሎ ናትና ሱታፌ ኣብቲ እምነትና ኣብቲ መገድስ ኣለኹ ዶ ኣብቲ ሓቅስ ኣለኹ ዶ ኣብቲ ህይወትስ ኣለኹ ዶ በነቶም ኣብቲ ሲኖዶስ ናይ 9 መዓልታት ትከታተሉ ዘለኹም ፍቁራት ኣሕዋቴን ሓቴን ተመክሮን ኣስተማቕሮን ሳለካ ዶ ናይቲ እምነትካ እዩ ናይቲ ማዕተብካ እዩ ከመይ ነዚ ንኽገልጽ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ግዳ ዝለመንዎ ክንደይ ኣብዚሑ ሰናይ ዘይህቦም ኣብ ኣማን ብኣማን ፍቁራት ኣሕዋቴን ሓቴን ዕዚዙ ይበልና እንታይ ዳ ናትና ሱታፌ ይሓትት ናትና ሱታፌ ከዓ ብሰለስተ ቃላት ገይሩ ይገልጸን ለምኑ ድለዩ ኳሕኩሑ እንተዘይለመንኩ ፍቁራት ኣሕዋቴን ሓቴን ትዘድልየኒ እንታይ ከም ዘድልየኒ ከማን ኣይፈልጦን እየ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብሓቂ እቲ ዝልምኖ ዘለኹም እንትኽፈልጥ ሱታፌና እንተይ የድሊ ዕለታዊ እንጀራና ሎ መሃበና ንኣብነት እንጀራ እንተደኣ ኮይኑ ትዘድልየኒ ዘሎ ዕለታዊ ተስፋና ሎ መሃበና ትዘድልየና ዘሎ ተስፋ ተደኣ ኮይኑ ድኺሙ ዘሎ ዕለታዊ ፍቕሪ ሎ መሃበና ከመይ ጽሊ ብጽሊ ቅርሕንቲ ብቅርሕንቲ ዕፁው ልቢ ራዕዲ ዕፁው ልቢ ጽሊ እንተደኣ ኮነ እቲ ልበይ ስለዚ ትዘድልየና ምእንቲ ንርእስና ንኽንፈልጦ እዩ ስለዚ ለምኑ ዘይምልማን እንታይ ማለት እዩ ትደልዮውን ዘይምፍላጥ እዩ ምክንያቱ ትደልዮ ከዓ ክትልምን ኣብቲ መገዲ ማለት እዩ ኣብቲ ሓቂ ኣብቲ ህይወት ናይ ሰብ ካብ ማህፀን ክሳዕ መቓብር ዘሎ ፍቁራት ኣሕዋቴን ሓቴን ስለዚ እቶም ዘይልምኑ እንታይ ዝኾኑ እዮም እንታይ ዝደልዩ ዘይፈልጡ እዮም
ፍቁራት ሕዋቴን ሓቴን ብሓቂ ዝድልየና ዘሎ ተዝዓመቐ ኣብ ልባትና ዘሎ ድላይ ናብ ልብና ምስ ወረድና ጥራይና ንፈልጦ ከመይታ ልብና ንዓና እውን ከይተረፈት ዓጽያትና እያ ዘላ ኣብቲ ውሽጢ ንዓሚ ዝዓመቐ ድላይና ዝዓመቐ ጽምእና እንታይ እዩ ዝዓመቐ ዕረፍቲ ዝኸልኣና ዘሎ እንታይ እዩ ናብ ልብና ምስኣተና ፍቁራት ሕዋቴን ሓቴን ንሕና ንሪኦ ኣምላኽ ኣብኡ ከም ዝረኣዩ ክንሪኦ ብርሃን ልቦና ዓይነ ልቦና ይበና በዚ ፍቁራት ሕዋቴን ሓቴን ቶም ዘይልምኑ ወላ ሓንቲ እውን ኣይረኽቡን ከመይ ዘለይዎ እውን ኣይፈልጡን እዮም ስለዚ ክንልምን ዘድልየና ብሓቂ ክንልምን እሞ ከዓ ፈሊኡ ክንፈልጦ ፍቁራት ሕዋቴን ሓቴን ለእምኑ ክወሃበኩም እዩ ስለዚ እቶም ዝልምኑ ብፁዓን እያቶም ከመይ ክረኽቡ እያቶም እቶም ዘይልምኑ ክረኽቡ ኣይኽእሉን ምክንያቱ ኣይልምኑን ዘለዉ እዚ እዩ ካልኣይ ድለዩ ድላይከ ትልበይስ እንተኮይኑ ድላይ ዘይብሉ ደንዚዙ ፈዚዙ ተዓፂ ዘሎ ናይ እምነት ድላይ እምኒ ኮይኑ ዘሎ ኮታ ኩሉ ነገር ከምኡ ኩሉ ወትሩ ኢልና ዕሽሽ እንብሎ ፍቁራት ሕዋቴን ሓቴን ወይ ከዓ ተቕያናት ኮይና ከምኡ ካብ ቀደሙ ከምኡ ነይሩ ሰላም ዝበሃል የለን ዕረፍቲ ዝበሃል የለን ኢልካ ኮታ በቲ ዘሎ ናይ ባህሊ ወንጌል ምኻድ ናይ ባህሊ ወንጌል ከምኡ እዩ ሰላም ክርስቶስ ዝበሃል ኣሎ ፍቁራት ሕዋቴን ሓቴን ንተመክሮን ንኣስተማቕሮን ናይ ነፍሲ ወከፍና ስለዚ ኣብኡ ክንደልዮ ንዑ ተዘይደለና ኣይንረኽቦን ኤጌን ካልኣይ እጁን ኣይንረኽቦን ስለምንታይ ኣይደለናዮን ተዘለናያ ግን ንረኽቦ ሃሰስ ከዓ ንብሎ እቲ ምድላይ እንታይ ይፅቡቕ ዘለዎ ዝደለየ ዘበለ ኩሉ ሃሰስ ይብል እዩ ረፋዕ ይብልን ይጽሊ ከዓ ትዝድላይና ኣምላኽ የቕርቦ ልቢ ናተይ ናብቲ ልቢ ኣምላኽ የቕርቦ ልቢ ናትካ ብሩኽ ሓወይ ናብኡ የቕርቦ ናብቲ ልቢ ናይ ቅዱስ ልቢ ኢየሱስ ነቲ ትደልዮ ዘለኺ ብርኽቲ ሓውተይ ኳሕኩሑ ክረሓወልኩም እዩ እንተዘይ ኳሕኳሕና ከመይ ገይሩ ክረሓወልና ሱታፌ ይብልናን ማለት እዩ ባዕሉ ኣምላኽ ይኽፈቶ ኢልና ስኒ እቲ ናይ ሰብ ዘሎ ተኽእሎ ኣምላኽ ዝሃበና ተኽእሎ ንዕኡ ኣይነተግብሮን ኣሎና ብዘይ ሱታፌና ከድሕነና ኣይኽእልን ይብል ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ከምቲ ብዘይ ሱታፌና ዝፈጠረና ብዘይ ሱታፌና ከድሕነና ኣይኽእልን ናተይ ናትካ ናትኪ ሱታፌ የድልዮ ስለዚ ምኹሕኳሕ የድሊ ኦ ኣምላኽ ኣርሕወለይ ክንብል ኣብዚ ብሓቂ እቲ ናይ ጸሎት ናይ ኣስቴር ተቐዳማይ ንባብ ዘንበብ ኩልኩም ከድኩም ራእይዎ ብሓቂ ዓብዪ ጸሎት ኣባኻ ውከል ኣለኹ ኢላ ብትልመና ናይ ህዝባ ቁስሊ ሒዛ ክትቀርብ ከላ ቁስሊ ናይቲ ህዝቢ ሒዛ ክትቀርብ ከላ ንሪያ ናብ ኣምላኽን ናብቲ ንጉስን ናብ ክልቲኡ ኣማልኽቲ ናይ ካልኦት ከዓ ከመይ ህያዋን ዘይኮኑ እሞ ከዓ ንሶም ምዃኖም ናይቲ መዓት ምንጪ ትዛረባው ንኣምላኽ ከዓ በደልናካ ትብሎ ብሓጢኣትና ብዓብ ሓጢኣትና ፍቁራት ሕዋቴን ሓቴን ከመይ ኣብ ቦታ ናይ ኣምላኽ ዋላ ብኣፍና ንብሎ ዘይኮነ ብልብና ካልእ ኣቐሚጥና ኣሎና ካልእ ሓይሊ ውሕስነት ክበና ይኽእል እዩ ኢልና እናኣምኖ ካልእ ሓይሊ ጥሪት ንብረት ክብረት ሽመት ሰብ እውን ክኾን ይኽእል ንጉስ ብዓለም እውን ክኾን ይኽእል ስለዚ ኣብኡ ኢና ትበደልና ስለዚ ናብቲ ምንጪ ናይ ህይወት ናይ ፍቕሪ ናይ ሰላም መፂና ንዕኡ ብኣው ክንኣምንን ብኣው ክንተኣማምንን መን እዩ ምንጪ ናይ ህይወት ናይ ፍቕሪ ናይ ሕውየት ኣምላኽ ጥራይ እዩ ስለዚ ፍቁራት ሕዋቴን ሓቴን ሃየ ንለምን ሃየ ንድለ ሃየ ንኳሕኩሕ ኣብዚ 9 መዓልቲ መገዲ ሓቂ ህይወት ንገብሮ ዘለና ሲኖዶስ ወይ ከዓ ጉዕዞ ወይ ከዓ ንግደት እሞ በዚ ብሓቂ ንርእስና ህይወት ረኺብና ሕውየት ረኺብና ብርሃን ረኺብና መሳርሒ ናይታ ሕውየት እቲያ ናይቲ ህይወት እቲ ናይቲ ብርሃን እቲ ጨው ምድርን ብርሃን ዓለምን ምንቲ ክንከውን ሓቢርና ንጸሊ ኦ ጎይታ ናይ ሰላምካ መሳርሒ ግበረና ጽልኢ ኣብ ዘለዎ ፍቕሪ በደል ኣብ ዘለዎ ምሕረት ጥርጥር ኣብ ዘለዎ እምነት ተስፋ ኣብ ዘይብሉ ተስፋ ጸልማት ኣብ ዘለዎ ብርሃን ሓዘን ኣብ ዘለዎ ባህታ ግፍዒ ኣብ ዘለዎ ፍትሒ ማእሰርቲ ኣብ ዘለዎ ፍትሓት ከም ንዘርእ ግበረና ኣሜን ስብሃትና ኣብ እንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ንወትሩን ንዘላለም ዓለምን ኣሜን